U našim prethodnim videotutorijalima dat je uvod u koncept upravljanja kvalitetom putem korišćenja KAF-a, zajedničkog okvira procene u javnoj upravi. Da se podsjetimo, upravljanje kvalitetom u javnoj upravi znači orijentacija prema korisnicima i građanima i težnja prema stalnom unapređenju svih aspekata javne uprave, što je prikazano kroz ciklus planirati, uraditi, proveriti, delovati. KAF je osmišljen kao most ili spona između sistema upravljanja kvalitetom koji se koriste u javnom ili privatnom sektoru poput ISO ili FQM. KAF je potpuno besplatan model za unapređenje kvaliteta, dok je za ostale potrebno izdvojiti sredstva. KAF se sastoji od 10 koraka koji se u instituciji realizuju sa 3 do maksimalno 6 meseci, kako bi se došlo do finalnog rezultata, mera za unapređenje rada sa fokusom na kvalitet, efikasnost i transparentnost u radu i povećanje zadovoljstva korisnika i građana radom javne uprave. Otvorenost, spremnost na sagledavanje institucije iz svih perspektiva, poštovanje različitih mišljenja i težnja prema dogovoru su okosnica KAF-a. Odluka rukovodstva o sprovođenju KAF-a predstavlja prvi korak prema implementaciji. Drugi korak je informisanje svih zaposlenih da će u narednom periodu biti sproveden KAF, uz imenovanje članova KAF grupe za samoprocenu kao trećeg koraka. Grupu za samoprocenu trebalo bi da čine predstavnici svih sektora ili svih delova institucije, kako bi zajedno mogli da sagledaju instituciju iz različitih perspektiva, zajedno razmotre svoje snage i definišu ključne oblasti i mere unapređenja koje je moguće sprovesti. Grupa za samoprocenu ima svog koordinatora i sekretara KAF tima, koji je glavna spona između grupe za samoprocenu i rukovodstva. O ishodima svog rada Grupa za samoprocenu redovno izveštava rukovodstvo kako bi se osigurao efikasan tok implementacije KAF-a. Glavni ishodi su rezultati KAF konsenzus radionice i izveštaj o samoproceni, kao i rezultati KAF radionice o prioritizaciji i plan unapređenja, akcioni plan. Iako svaka institucija KAF može da sprovede i potpuno samostalno, za prvi ciklus KAF-a se preporučuje kolegijalno savjetovanje sa KAF nacionalnim koordinatorom, kolegama i koleginicama koji su već sproveli KAF ili angažovanje KAF facilitatora koji će pružiti podršku radu grupi za samoprocenu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije je prvo u regionu izradilo KAF platformu uz podršku EU for PAR projekta, što samu KAF implementaciju čini još pristupačnijom. Proces samoprocene počinje u koracima 4 i 5 u okviru kojih se sprovodi uvodna radionica o metodologiji i ulogama u KAF-u, kako bi svi članovi grupe za samoprocenu imali dovoljno znanja o 9 kriterijuma i 28 podkriterijuma, o kojima možete naći više detalja u tutorijalu 2. Nakon završene radionice, Grupa za samoprocenu dobija pristup online platformi, gde svako, anonimno, daje svoju procenu situacije kroz odgovore na pitanja o snagama, oblastima i merama unapređenja vezano za svih 9 kriterijuma i 28 podkriterijuma. Preporuka je da se KAF upitnik, ukoliko je moguće, popuni u prvih nekoliko dana nakon uvodne KAF radionice, iako je rok za popunjavanje mesec dana. Nakon individualnog popunjavanja KAF upitnika potrebno je sagledati i analizirati sve odgovore. KAF tim ili KAF facilitatori pripremaju radionice o konsenzusu, na kojoj će biti predstavljeni rezultati sa KAF platforme, odgovori na online KAF upitnik. Najveća koncentracija i fokus članova KAF radne grupe za samoprocenu su potrebni upravo tokom radionice za postizanje konsenzusa, jer je potrebno sagledati i saslušati svako mišljenje koje se ne mora nužno podudarati sa mišljenjem i viđenjima svakog člana grupe. Nakon postignutog dogovora o mogućim merama za unapređenje rada, u okviru koraka 6 priprema se izveštaj o samoproceni ili konsenzusu, koji KAF koordinator daje rukovodstvu na uvid i odobrenje, ukoliko rukovodstvo nije bilo deo grupe za samoprocenu. Nakon postignutog konsenzusa o svim merama koje Grupa za samoprocenu smatra neophodnim kako bi došlo do pozitivne promene, sagledavaju se prioriteti za unapređenje koje je moguće ostvariti u naredne 2 godine. Tokom radionice o prioritizaciji, svaki član grupe za samoprocenu daje svoje viđenje prioriteta. Nakon radionice se u koraku 7 priprema plan za unapređenje, akcioni plan, u kojem se jasno definišu aktivnosti, koraci, koordinatori aktivnosti, ciljevi, budžet,
vremenski plan i eventualni rizici u realizaciji aktivnosti. Objavljivanje plana za unapređenje predstavlja 8. korak. Plan se definiše za period od 2, najviše 3 godine i predstavlja krajnji rezultat rada KAF grupe za samoprocenu. Plan za unapređenje mora biti odobren od strane rukovodstva, a sa njegovim sadržajem trebalo bi da budu upoznati svi zaposleni. Tokom radionice za prioritizaciju, KAF grupa za samoprocenu će identifikovati takozvana brza postignuća iz predloženih mera, aktivnosti koje je moguće sprovesti uz mali utrošak resursa u sledeća 2 do 3 meseca. Kada se završe analiza i samoprocena i definišu mere za unapređenje u skladu sa KAF metodologijom, završen je i prvi deo posla. Naredni, 9. korak je najvažniji, jer tu počinje rad na sprovođenju prioritetnih mera u skladu sa KAF planom za unapređenje, čije će sprovođenje grupa za samoprocenu redovno pratiti. Potrebno je da se tokom perioda implementacije plana KAF grupa za samoprocenu redovno sastaje i prati realizaciju aktivnosti, kako bi na vreme reagovala ukoliko dođe do promena okolnosti koje mogu zahtevati da se izvrše prilagođavanja ili izmene plana. Nakon najmanje 6 meseci od usvajanja izveštaja o samoproceni i uspešno sprovedene 2 ili 3 prioritetne mere, institucija može da se prijavi za eksternu proveru i dobijanje KAF oznake iskusnog korisnika. Postupak eksterne procene razvijen je u okviru KAF-a kako bi se pružila dodatna podrška korisnicima KAF-a na njihovom putu ka kvalitetu. Osnovni ciljevi eksterne procene su jačanje pouzdanosti, efektivnosti i vidljivosti organizacije na domaćem i međunarodnom nivou. Nakon završene eksterne procene, institucija može dobiti oznaku efektivan korisnik KAF-a, koja ima ograničen period važenja od 2 do 3 godine. I tu nije kraj, jer je ostao još jedan 10. korak. Pre uspešno završenog prvog ciklusa, rukovodstvo treba da planira naredni KAF ciklus za sledeće 2 ili 3 godine, koji će verovatno biti još korisniji, imajući u vidu stečena znanja, iskustva i motivaciju cele institucije. O ovim i ostalim benefitima primjene KAF modela možete se informisati na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ukoliko ste zainteresovani, Ministarstvu se možete obratiti putem formulara za prijavu koji je dostupan na stranici posvećenoj KAF-u.